Waalaikumsalam. Ya, afwan banyak sekali Ustaz. Ya. Nanti malam juga saya tidak berjanji, tapi siapa tahu nanti malam. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب وصلنا الآن إلى تمييز النسبة ya كما قال المؤلف وسمى أيضا تمييز الجملة وسمى أيضا تمييز الجملة وهو ماذا قال ما رفع إبهام نسبة kasih keluar bukan bercari memang. Falas, agri kalbab. Tutup pintu. Jangan masuk lagi. Biar mina ada aja ini. Tidak mungkin keluar dari kampus. Mana itu penjaganya? Bikin kopi, Ustaz. Oh iya, udah. Salah itu orang. Buka. Baik, nanti diikat semuanya dalam ya. Baik, qala ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaihi. Ya, fi jumlatin sabiqatin alaihi. Kama kunna, misalnya tasabbaba atau toba Muhammadun. Toba sendiri tidak ada muskilah, mafhum, ma'nahu thayyib. Muhammadun sendiri mafhum. Antum zatun musyakhas. Ya. Nah, al-muskilatu aina hinama usnida at-toba ila Muhammad wa qalibham. Yani apanya Muhammad yang thayyib? Fahimtum? Summa ja'a ba'da zalika ma datang tamyiz fatakul toba Muhammadun nafsan. Bahwa yang thayyib itu nafsuhu. Nafsuhu. Fahimtum? Akhlaquhu masalan. Lahu nawadi tulab. Itu. Nah, kemudian kama bayanna bil amsi bil lail bahwa ini sebenarnya kan bisa saja minal bidayah an yaqula al arab toba nafsu Muhammadin Khalas. Dan memang seperti hakada asluhu, memang sepertinya asluhu. Fahimtum? Walakinnal mutakallim madza? Walakinnal mutakallim madza? Arada an yuzhira syai'an minal balaghah. Yani yurid al mutakallim al ma'na yaqa'u fi qalbil mukhatab, yani wuqu'an qawiyan. Kalau mafhum? Fahimtum? Karena kalau langsung mengatakan toba nafsu Muhammadin, al makna wasala ila zini mubasyarah. Fahimtum? Qala ana la uridu zalik. Aqulu awalan toba Muhammadun. Fa huzifa al fa'il. Fa huzifa madha al fa'il wa huwa nafsu. Wa uqima al mudafu ilaihi wa huwa Muhammadin muqam al fa'il. Li'annahu la yumkin hunaka an yakuna kalamun fi'lun fil kalam walaysa lahu fa'il. Maka mudhaf ilaihi lah yang menjadi pengganti daripada fa'il. Fahimtum? Nah, maka bahasa ilmiah, bahasa bukunya ini fa'uqimal mudhafu ilaihi muqamahu. Fa'uqima al mudhafu ilaihi muqamahu. Mana fauqimal mudhaf ilaihi muqamahu? Maka diangkatlah al mudhaf ilaihi
menempati posisinya fa'il. Fasarul kalam mada? Fasarul kalam mada? Toba Muhammadun. Fawaqa'al ibham. Fawaqa'al ibham. Amma al-awwal laysa hunaka ibham. Toba nafsu Muhammadin. Laysa hunaka mada ibham. Al-ibham waqa'a hina mahuwila. Hina mahuwila. Ada mafhum tulab. Itu. Fasara toba Muhammadun nafsan. Wa hadzal ma'na awqa'u fil mukhatab. Limadza? Li'annaka idza qult toba Muhammadun yani al-mustami yaqul yani apanya Muhammad yang thayyib. Apanya Muhammad yang thayyib? Yantajir. Fa hina ma yati nafsan khalas. Mada? Dakhala al-ma'na fi qalbihi yani la yasah. Astaga. Ada mafhum tulab? Khalas? Nah. Kama ra'ayna fil misal tamyizun nisbah, ada yang mada muhawwal kama zakarna, ada muhawwal ya, toba Muhammadun nafsan. Khalas? Cuma nanti kalau dilihat secara detail itu tadi muhawwal an maza? Muhawwal an maza? Anil fa'il. Mana muhawwal anil fa'il? Bahwa syukran jazakallahu khairan. Mana muhawwal anil fa'il? Bahwa asalnya ini kalam, asalnya ini apa? Asalnya ini tamyiz adalah fa'il. Itu namanya muhawwalun anil fa'il. Faham? Ini namanya muhawwalun anil ma. Al-qahwatu muhawwal. Mana muhawwal? Telah diubah. Dia diubah dari mana? Dari mana asalnya? Anil ma'i. Itu matullah. Muhawwalun anil ma'i. Halas? Taib. Unzur madza qala Syekh. Qala wa huwa darbani. Ay tamyizun nisbah darbani. Mana darbani? Misalani. Darbun min ma'anihi al-mada? At-tamsil al-misal. Kaqaulihi ta'ala daraballahu masala. Ma'irabu masala. Maf'ulun mutlaq. Ka'annahu ta'ala qala masalallahu masala. Antum ada maf'ulun mutlaq. Lafzi atau ghairu lafzi? Ghairu lafzi. Lam turaji ad-dars. Maf'ulun mutlaq qasim ila qismain. Lafzi wa ghairu lafzi. Antum lafzi ka qaulika darabtu Muhammadan darban limadha summiya lafzi lianna lafzu hadzal masdar yuwafiqu lafzu amilihi usamma lafzi. Antum darabtu Muhammadan lakma pakai kaf lakma mana lakma au jalastu qu'udan ma mana qu'ud bi makna al-julus lasa kadzalik. Walakin hal wafaqa al-qu'ud yani lafz al-qu'ud hal yuwafiqu lafz al-julus jalasa ma yuwafiqu lianna qaf ain dal ghairu jim wal lam wa sin fasamma la ghairu lafzi. Hada huwa mafhumul mawjud fil kitab lam tuzakir. Aina nahnu ulama kita kata dahulu tu belajar kalau siangnya dia belajar atau paginya dia belajar. Fil laili yuraji mi'ata marrah. Fil laili yuraji kam mi'ata marrah. Setelah itu la yansahu ba'da dzalika bada. Yasta'iddu lil kitab allazi al-kitabul jadid. Yuraji kam mi'ata marrah. Yuraji mi'ata marrah wala yanam. Maka wajar saja mereka jadi ulama. Mafhum? Naam. Baik. Aina nahnu? Taib. Jadi fal al-awwalu muhawwalun was-tsani ghairu muhawwal. Al-an qala fa ammal muhawwal fa huwa ala salasati anwa'in. An-naw'u ats-tsani awalan tulab. Mal murad bi syai' fa ammal muhawwal. Apa sudah muhawwal di sini? Ay tamyizun muhawwal. Jadi ini tamyiz terbagi menjadi dua. Ini tamyizun nisbah fi qaulika toba Muhammadun nafsan. Ini nafsan kan tamyizun nisbah.
Syekh mengatakan bahwa itu tamyizun nisbah terbagi menjadi dua. Ada yang asli memang paten, ada yang ya bisa kata buatan atau bukan asalnya seperti itu. Paham? Yang paten atau yang asli itu dikatakan goiru muhawwal, memang seperti itu. Al mutakallim memang minal bidayah yaqulu dzalik. Fahimtum? Ada juga muhawwal. Mafhum hadha tulab? Nah, fa ammal muhawwal, ma mana fa ammal muhawwal ay fa ammat tamyizul muhawwal. Kasih keterangan situ. Nah, jadi fa ammal muhawwal ay fa ammat tamyizul muhawwal fa huwa ala salasati anwa'in. Fa ammat tamyizu al muhawwal. Alhamdulillah. Aku matulab. Alas? Nah, saya sambil minum kopi ini saya bayangkan keuntungannya. Kan di jalan itu orang jual berapa begini? Tapi kat kena tidak 10.000. 10.000. Sasetnya itu berapa jual di kantin? 1.500. Kalau grosir itu 1.000 atau 800 rupiah. Alas? Ditambah kopi yang satu saset itu ya, berapa itu? 500 rupiah. Jadi banyak sekali satu gelas itu 1.500. Berarti keuntungannya berapa? 8.500. Gelas 8.500. Anggaplah contoh kotornya 8.000. Kalau 5 gelas berarti untung berapa? 4.000. Jadi sedikit dituntunnya konon. Tapi kalau 50 gelas 40.000. Antum 80 gelas 80.000. 80.000 dikali 3 kali 8 24 2.400.000 per bulan. Berarti gajinya di dosen mah apa nah. Jadi ya gajinya dosen mah rata-rata 2.400. Antum. Cuma namanya proses sabar dalam mengerjakannya. Jelas? Taib. An-naw'ul awwal al-muhawwal wanil fa'il. Cuma kadang orang itu bilang, tidak ada untung pas akhir bulan tidak ada masuk di kantong. Ada untung itu makan. Itulah kau makan itu. Coba kau tidak begitu pasti kau minta-minta. Tiap hari ngutang. Entong. Jadi ada lebihnya 100.000. Berarti itu keuntunganmu selama ini kau makan. Itu ada tombol 100.000. Entong. Coba tidak ada begitu pasti minta ngutang kiri kanan dan seterusnya. Entong. Jadi ada untungmu. Itu kau makan. Entong. Sabar kau 3 bulan. Sabar kau misalnya 3 bulan. Ada itu pegang. Alam itu masuk kantong. Ada tombol kau untuk hidup. Entong. Taib. Natilal muhawwal. Fa'ammal muhawwalu wa huwa ala salasati anwa'in. Taib. Jadi mana fa'ammal muhawwal fa'ammat tamyizul muhawwal fa huwa ala salasati anwa'in. Ini dilihat dari segi mana? Dari segi asalnya ini tamyiz. Asalnya tamyiz bahwa ini tamyiz ada yang asalnya fa'il. Ada yang asalnya fa'il. Apa contohnya itu tadi? Toba Muhammadun nafsan. Ini nafsan tamyiz, betul dia tamyiz, tapi ini muhawwal. Asalnya ini tamyiz adalah fa'il. Asal katanya toba nafsu Muhammadin. Wadah tulab. Qala Syekh an-naw'ul awwal al-muhawwal anil fa'il. Wa dzalika nahwu tafaqqa Zaidun Syahman al-aslu fihi. Mana al-aslu fihi? Ya aslul kalam. Mana aslul kalam? Tarkib awalnya ini kalimat, bahan mentahnya ini barang ini. Tafaqqa syahmu Zaidin. Tafaqqa syahmu Zaidin. Fa hudhifa al-mudhaf wa huwa syahmun. Wa huwa madha syahmun. Wa uqima al-mudhaf ilayhi wa huwa Zaidun muqamah. Mana muqamah? Di posisi
di posisinya. Wadah tulab. Limaza uqimal mudhafu ilaihi muqamahu, karena dihapus ki fa'il dan tidak mungkin ada kalam lepas summa taqulu hunaka fa'il. Mustahil. Hadza yata'aradu ma'al aqli salim. Mana yata'aradu? Bertentangan dengan akalnya orang yang sehat, yang waras. Hadza wadah tulab. Kama qultu masalan, yani wujid al-qahwatu amami bila sani'in. Wujidat al-qahwatu amami, yani kullukum yasal min ain hadhihi al-qahwa, sakula la ma fi mawjud hakaza. Ustaz majnun hadha. Fahimtum? La labudda an yakuna fa'il. Hadha wadah tulab. Lidzalika nanti kalau belajar ilmu kalam, ilmu akidah, istadalla ulama'una ala wujudillahi subhanahu wa ta'ala madza bil makhluqat, bil makhluqat. Nanti fi makanihi. Tayyib, qala wa huwa zaid muqamahu fartafa'a irtifa'ahu. Wa man fartafa irtifa'ahu? Al-an sara marfu'. Limadha sara marfu'? Limadha? Li'annahu akhadha makan al-fa'il wal fa'ilu hukmuhu marfu'un. Mafhum tulab. Summa ata bil mudhafil mahzuf. Summa ata madha? Bil mudhafi ay ata al mutakallimu bil mudhafi wa huwa madha? Syahmu al mahzuf. Wadi qala fantasaba intisaban fantasaba ala tamyiz. Wada tulab. Wa kama qulna limaza lam yakul al mutakallimu min al bidayah madha? Tafaqqa syahmu zaidin li'adamil balaghati fihi liwusulil ma'na mubasharatan ila dhihni al-mukhatab. Wadah tulab, dia tidak ada capeknya, tidak ada capek, langsung dikasih uang. Langsung apa dikasih uang? Coba lihat orang tiap mau butuh kasih uang. Tiap ada selalu ada. Apakah nanti jiwanya bertangguh atau besar? Abadan. Tidak ada pelaut ulung yang lahir dari apa? Dari air yang tenang. Ada sekali. Tapi semuanya lahir dari yang umat besar. Itu yang pelaut ulung itu. Ada wadah tulab. Ada wadah. Jadi kadang-kadang kita, ya Allah, saya ini kodam begini hidupku, uang susah. Bersyukur kok. Berarti anta la fil balagha. Anta madza fil balagha. Ada wadah tulab. Liannaka iza ataka Allah subhanahu wa ta'ala yawman ni'matan sar hadhihi ni'ma awqa fi nafs. Hadha wadah tulab bi khilafi haula ila ganya akhadha mubashar ma fi balagha. Ma fi balagha dia ya memang balagha. Tidak ada kenikmatan nanti yang bisa dicerita kepada keluarga dan seterusnya. Ada mafhum? Nah. An-nawsani madza? Al-muhawwal ay at-tamyizu al-muhawwal anil maf'ul. Bahwa ini tamyiz asalnya maf'ulun bihi. Wa dzalika nahwu qaulihi ta'ala, qaul Ibnu Ajurrum, ya nanti kita masuk ke contoh Ibnu Ajurrum. Wa dzalika nahwu qaulihi ta'ala wa fajjarna al-arda uyuna. Wa fajjarna al-arda uyuna. Awwala ma mana uyuna tulab? Uyuna jam'u ain wal ainu hadza misalun min alfaz al mushtarakah. Apa? Biasa kalian sering dengarkan di kelas alfazu mushtarakah. Nah. Baik, mana alfazu mushtarakah? Baik. Awalan mushtarak hadza ismu fa'il atau ismu maf'ul? Ismu maf'ul mushtarak. Ya. Berarti ada mushtarik. Ada mushtarik. Biasa kalian lihat mushtarik. Ana sa'ashtariku fi apa? Acara apa itu. Jadi ada mushtarik, ada mushtarak. Ada wadi. Nah, yang mushtarak di sini adalah yang mushtarak di sini al-lafzu mislu ain. Apa itu mushtarak? Nah, li'anna tahtahu ma'anin. Jadi lafaz bahasa Arab itu al-aslu, bukan al-aslu, bahasa apa nak? Lughatul al-Arab itu lughatul al-Arab ada lafaz lahu makna. Contoh al-qahwatu, ma makna al-qahwa? Yadullu ala syai'in wahid fa al-qahwa. La yatanawalu ila syai', la yatanawalu ila al-qahwa.
هذا وجه طلاب يدل على شيء واحد فقط walakin an-nakirah. Ada juga lafaz di dalam bahasa Arab, dalam tabiatu kalamil Arab, lafzun wahid walakin yadullu ala aksari min ma'na. Mana aksari min ma'na ya isnanika atau salasa. Mislu kalimatu al-ain. Al-ain fi kalamil Arab lahu ma'anin. Minha maza al-jarihah. Mana al-jarihah? Mana al-jarihah tulab? Biasanya kalau di buku itu al-jarihah anggota tubuh. Jadi apa maksudnya anggota tubuh? Ya mata. Kan mata bagian daripada anggota tubuh. Fayakuluna al-ainu bimakna al-jarihah. Bukan jariyah. Lain lagi itu makna kalau bilang jariyah. Jarihah pakai ha. Mana jariyah anggota tubuh. Artinya mata. Al-ainu aidan maknahu mada? Asy-syamsu tala'at al-ainu bis sabahi. Mana al-ainu huna? Asy-syamsu. Antum, jadi beda sekali dengan qahwa tadi tu. Al-qamana qahwa yadullu ala wahidin faqat. Ammal ainu la ahyanan yadullu ala al-jariha wa ahyanan yadullu ala madha? Asy-syamsu wa ahyanan yadullu ala manba'il ma. Mana manba'il ma? Masdaril ma. Mana masdaril ma? Mata air. Ainil ma, ainul ma. Mata air. Mana mata air? Makanu nubu'il ma'i. Mana makanu nubu'il ma'i? Makanu khurujil ma'i. Kalam mafhum. Jadi kada juga al-ain bimakna al-jasus. Al-ain bimakna madan? Arsaltu al-uyuna ila al-Madinah. Yani ta'khudh uyunaka wa tudkhil fil karton wa tursil al-Madinah. La laysa al-muradu bidhalik. Al-muradu al-jasus. Arsaltu al-jasus ila al-Madinah. Hada wajh tulab. Fahadha misal hadu sama alfazu mushtarakah. Mana alfazu mushtarakah? Hunaka ma'anin tahtahu ishtaraka tahta lafzin wahid. Wa huwa al-ainu. Wajh tulab al-jariha, asy-syamsu, manba'ul ma'i. Haula'i tsalasa mushtarik tahta lafzin wahid. Fahadha lafzu sama mushtarak. Kalau mafhum, makanya itu colokan dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya apa? Mushtarak. Jadi kalau kalian mau beli, ya uridu mushtarak. Ya, di toko kahroba. Kelas kahrobai. Ya. Aku uridu mushtarak. Mana mushtarak? Colokan. Yang itu tempat hormat colokan. Aku matulak. Kenapa dikatakan mushtarak? Karena kau bisa banyak colokan di situ. Nah, satu barang banyak colokan. Kadzalika mislu hadhihi al-alfaz. Ila huna mafhum? Baik. Qala wa fajjarna al-arda. Kemudian min aina na'rifu anna al-aina bi ma'na al-jariha anna al-aina bi ma'na asy-syams aw anna al-aina bi ma'na madha? Manba'ul ma min al-qarina. Min al-qarina. Al-qarina tadullu ala dhalik. Ka qauli ta'ala wa fajjarna al-arda. Mana fajarna? Kasih apa itu air itu kalau kencang terbuka di karang pertama kali itu fajar. Atau wadi. Jadi kami katanya kayak bumi itu kami kayak apa terpencar begitu. Kan kita bisa tersembur. Tersembur rasa. Kalau bilang tersembur bumi kan banyak, bisa saja yang tersembur itu batu bara itu apa yang gunung berapi itu ada sekali atau pasir kah atau apa kada sekali atau minyak gas kah ada sekali. Fahuna waqu al-ibham. Waqu madal ibham. Asalnya kan wa fajjarna uyunal ardi. Fajjarna fi'lun wa fa'il. Uyuna maf'ulun maf'ulun bihi wa huwa mudafun wal ardu mudafun ilaihi. Hadha wajh tulab. Walakin idza qila fajjarna uyunal ardi mubashar laysa hunaka balagha. Mafhum? Fahuzifa al-fa'il wa huwa al-uyun bukan fa'il. Fahuzifa madha? Al-maf'ula bihi. Fahuzifa al-maf'ulu bihi wa huwa al-uyun wa uqima al-ard wa huwa al-mudafu ilaihi muqamahu. Wadi. Thumma uqima madha? Al-uyun. Mada? Fantasaba mada? Al-uyun.
tamizan. Ada wadi? Nah, kama sanakra. Buka kan? Ini perempuan. Mau apa? Maza turidina. Buka saja. Mau apa? Mau? Tidak ada penjaganya. Tidak ada penjaganya. Agli kalbab. Tidak ada penjaga. Saya buka penjaga. Agli kalbab. La tutil qub ila al-mar'ah. Kun syadidan ma'al mar'ah. Awwalu fitnatin ala bani Israel kanat fin nisa. Summa fasada dinuhum. Biasa kali. Nah, kalau mau kerja orang hebat jangan perempuan nanti. Sekali langsung menikah 1, 2, 3, 4. Tapi sekarang saatnya bukan al-ilmu awalan atau al-malu awalan. Jangan perhatikan itu perempuan. Lahu makan. Nah, tidak ada orang hebat karena perempuan. Kalau dia kaya, cepat dia habis bisnisnya. Alas? Tidak ada orang berilmu perempuan. Alas? Makanya mengata awwalu fitnatin ala bani Israel kanat bin nisa. Fa'aglik baban nisa abadan. Alas? Ista'adatta lil mal alas zawaj. Apa itu? Az-zawaj alas sakana nafsu. Sakanat an-nafsu خلاص istamir ala ilmi atau istamir ala talabi al-mal. خلاص mau kau lagi tambah bizawaj lagi, kan ada misal di sana bizawaj lagi kalau kau masih mau bizawaj lagi. Antum ma tulab amma mu ladini la awwalu fitnatin ala bani Israila kanat fin nisa summa fasada dinuhum. Dan ini yang kena ke semua orang sekarang. Baik doa semua orang kena. Gaya-gaya depannya perempuan apa foto-foto apa. Ala sekadar. Maaf ya masyaallah. Ada syaitan mubin. Ya kalau mau ikuti jalur-jalur agama saja. Tazawaj. Adapun cara wajah. Itu juga dapat. Taib nuasid. Amma hadza la taqta. Nasihatun ghaliyah. Awwalu fitnatin ala bani Israel kanat fin nisa. Dan tidak hanya kena bagi orang yang belum menikah, biar orang sudah menikah. Ini as-sahwatu tulab hatta tadkhula al-ard. Jangan kira itu orang sudah berkeluarga, sudah sama di semua. Sama semua. Tuftanu bin nisa. Tuftanu madza bin nisa. Maka selalu ingat hadis Nabi, awwalu fitnatin ala bani Israel kanat fin nisa summa fasada dinuhum. Kelas? Baik. Lagi itu yang buaya darah semua itu. Nuasil al-muhawwalu anil maf'uli. Ka qaulihi ta'ala wa fajjarna al-arda uyuna. Uyunan hadha asluhu maf'ulun bi. Li'annaka taqulu fajjarna uyuna al-ardi. Mafhum? Qala al-mu'asyarihu asluhu wa fajjarna uyuna al-ardi. Khalas? Semata fafu'ila fihi mislu ma sabaq. Mana fafu'ila fihi ma sabaq? Ya, sama prosesnya seperti yang sebelumnya saya jelaskan kata Syekh. Fahuzifa madza? Fahuzifa al-maf'ulu bihi wa uqima al-mudafu ilaihi wa huwa al-uyuna muqamahu. Khalas? Khalas? Summa utiya bil mudaf wa huwa al-arda wa huwa al-maf'ulu bihi fantasaba ala annahu tamyiz. Wadih. Berarti nanti jangan hanya baca fafu'ila fi mislu ma sabaq PR ini. Kasih Tommy keterangan nanti bawa kasih catatan. Kerjakan nih. Persis kayak di atas. Wa fahuzifa madza al-mudaf wa huwa al-ardu, ya, tambah keterangan wa huwa mudafun ilaihi persis. Mafhum? Nah, nakilah salis ini agak berat ini. Wa nau'u salisu al-muhawwalu 'anil mubtada. Al-muhawwalu 'anil mubtada.
Dari semua fitnah yang ada, perempuan yang paling dahsyat. Ini hapus nanti orang nak kira bagaimana sekali. Dari semua fitnah yang ada, perempuan yang paling dahsyat. Hadza huwa. Paling dahsyat an-nisa. Dari semua fitnah ada, nah, perempuan paling dahsyat. Maka kalau pimpinan pondok ada tuh putri kau bina, jangan karena kau pak kiai, dekat-dekat, tidak bisa. Kau pun harus pakai asisten. Atau kau pilih mungkin ikhwah yang betul-betul ini orang syaman, ada aman. Jadi semua melihat dirinya, masing-masing. Oh ya, tidak bisa, insyaallah, bismillah, saya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah dalam anda miskin. Nah, itulah yang terjadi misalnya di Jawa. Hancur pakai. Itu Lesa kata lihat tulab. Jadi tidak ada itu tulab. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Jadi itu harus tahan betul ini. Tahu betul. Taib. Aina nahnu? Auzubillah. Na'am. Ya, nasta'idzu billahi min dzalik. Wan naw'u tsalisu al-muhawwalu 'anil al-mubtada'. Wadzalika nahwu qaulihi ta'ala. Jadi mana al-muhawwal lil mubtada ini tamyiz asluhu mubtada. Asluhu mubtada. Ka qauli ta'ala ana aktsaru minka malan. Asluhu mali aktsaru min malika. Mali hadza ma irabuhu mubtada, mali mubtada, aktsaru hadza khabar, min malika hadza jarun wa majrurun muta'alliqum bi aktsara, cuma tidak di i'rab di sini. Wa antum matulab. Al-muhim mali mubtada aksar khabar. Mafhum? Cuma kama kunna idza qulta min bidayatil amri mali aksaru min malika laysa fi madha? Laysa fi balagha. Laysa fi balagha. Fa huzifa al-mudhaf wa huwa mali. Kama qala Syekh, fa huzifa al-mudhaf wa huwa malun. Wa huwa madha malun. Wa uqimal mudhafu ilaihi wa huwa madha ad-dhamir alladhi huwa ya'ul mutakallim muqamahu fartafa irtifa'ahu. Limadha irtafa? Li'annahu mubtada wal mubtada hukmuhu ar-raf'u wa ada tulab wa infasala. Limadha infasala? Qala li'anna ya'al mutakallim dhamirun muttasilun kama arafta. Wa huwa la yubtada'u bihi kama qulna. Dhamirul muttasil la yubtada'u bihi. Misaluhu darabtu la yajuzu an taqul tu darabtu darabah. Hadha laysa min kalamil arab, hadha min kalamika anta. Antum laysa min kalami mungkin kecuali bagi Arab sekarang. Tapi al-arabus sahih la yaquluna tu darabah. Wadi. Faqala Syekh fanfasala. Berarti fanfasala karena asalnya muttasil. Aw limadha fasala li'annahu la yubtada'u bihi. Mama la yubtada'u bihi la yakunu mubtada'an. Jadi mau tidak mau terpaksa harus infasala fatakulu ana. Naam. Summa ji'a bil mudhaf al-mahzuf faju'ila madha tamyizan. Jadi itu tadi al-mudhaf wa huwa mal, al-mahzuf dia nanti menjadi apa? Tamyizan. Atau ada tulab. Nah, faju ila tamyizan fasara kama tara. Intahayna min bayani madza at-tamyizu al-muhawwal. Khalas? Na'ti al-an ila tamyiz ghairul muhawwal. Ghairu al-muhawwal. Misalu wa amma ghairul muhawwal fanahu imtala al-ina'u. Imtala madza imtala al-ina'u ma'an. Imtala al-ina'u ma'an. Nah, mungkin kalian bertanya, kan bisa saja saya bilang imtala al-ma'u ina'an. Tapi kira-kira cocok. Pertama, yang penuh itu ember atau air? Yang penuh, contoh ini. Yang penuh itu ember atau yang penuh ini? Ember. Ember
Ember yang penuh. Ember tuh? Apa ini? Gelas yang penuh. Gelas atau kopi? Kok gelas yang penuh? Ya? Fahimtum? Fa iza qulta imtala al-ma'u khata. Khata li'anna al-ma'a la yamtali. Allazi yamtali huwa inau. Maka jadi karena itu tadi lagi-lagi dipahami dulu makna dengan teliti. Apakah ini muhawwal atau tidak? Oke, saya mau coba saya mengatakan imtala al-ma'u. Tidak ada imtala al-ma'u. Yang benar itu imtala inau. Oh, berarti mana contohnya mau tamiz ghairu muhawwal. خلاص؟ نواصل بعد العصر. صلاة العصر. أو مباشرة؟ لا مشكلة، تفضل. Oh tunggu dulu, tidak apa kita selesaikan sedikit syurutut tamyiz. Akhi, khus al-ma' coba air hangat. Tenggorokan kuruskan. Coba baru kita baca sedikit. Aku ke saya supaya besok kita nanti malam atau kapan kita masuk babul istisna. Kelas? Itu soal semangat ya, pasang surut pasang surut. Saya ada cerita lucu itu aku bilang ini contoh saya baca di pesantren dulu tuh. Tapi ya udah sudah masuk. Kalau Ustaz Subrani Ya, nah sudah tom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Urusan itu. Qala Syekh wala yakunu illa nakira wala yakunu illa nakira wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Jadi at-tamyiz la yakunu illa nakira. Taqulu ja apa tadi? Tasabbaba Zaidun araqan. Tidak boleh bilang al-araqa. Araqan. Wa antum matulab. Naam araqan. Naam. Qala wa aqulu ishtaratu qala wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Sama seperti hal. Apa makna ba'da tamamil kalam? Ay ba'da an ya'ti al-fi'lu ma'a fa'ilihi wa ba'da an ya'ti al-mubtada ma'a khabari. Wa aqulu yustaratu fit tamyiz an yakuna nakira fala yajuzu an yakuna ma'rifah. Wa amma qawlu sya'in kama kunna tulab. Jadi setelah dibangun kaidah lalu kemudian ditemukan syair al-arab al-qudama al-juhala. Ya, bukan maksudnya al-juhala yani haula juhala, maksudnya juhalaun an syariatillah. Jadi itu maksudnya ahlul jahiliyah, bukan berarti bodoh lah abadan atullah. Mereka orang hebat di bahasa, hebat di tijarah dan seterusnya. Tetapi jahiliyah yang yajhaluna an ahkamillah subhanahu wa ta'ala, sama jahiliyah. Baik. Nah, setelah dibangun kaidah lalu kemudian ditemukanlah satu dua syair di mana satu dua syair ini tidak sesuai dengan kaidah. Ini namanya sama syaz. Mana apa? Syaz. Mana syaz? Yani munfarid. Mana munfarid? La yu'tabar. Antum tulab la yu'tabar. Kharaja anil kaidah. La yu'tabar. Ini tidak menggugurkan kaidah. Halas? Naam. Qala yushtaratu fi tamyiz an yakuna nakira fala yajuzu an yakuna madha ma'rifah. Wa amma qawlu syair. Nah, adapun syair qala ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa tibta an nafsa ya qaisu an amri wallahu alam. Ini maknanya syair mungkin mengatakan wallahu alam ra'aituka lamma an arafta wujuhana. Artinya ya mana ra'aituka ya saya sudah mulai kayak kenal kamu, cenderung kepada Anda, artinya menghormati kamu. Anda
Kapan? Hina an arafta wujuhana. Ya, saat kamu saat Anda arafta wujuhana, ya sudah mulai mendekat juga kepada kami. Kan kama qultu lakum, al-arab itu ibaratun anil qabail. Likulli qabila itu baku hantam dengan yang lain, baku hantam dengan syair kah dan seterusnya. Fahimtum? Qala wa tulab sadatta wa tibta. Aina syahid an-nafsa. Wa tibta kan fi'lun wa fa'il. An-nafsa ini itu i'rabnya apa? Tamiz. Mama wa tibta sama dengan toba Muhammadun. Tibta anta. Jadi yang toib itu adalah anta, tetapi apanya yang toib? Faja'at tamiz an-nafsa. An-nafsa ma'rifah wa nakirah. Ma'rifah. Ada wadi. Ini hadha huwa syahid. Qala syekh fa inna qawlahu an-nafsa tamiz. Ndak, itu an-nafsa tetap di-i'rab sebagai tamiz. Tentu kita akan bertanya, terus kamu mau diapakan itu al-alif wal lam? Sebelum kita baca, nanti kita belajar bahwa di antara tujuan atau makna daripada al-alif wal lam itu ahyanan ya'ti zaidah. Ahyanan ya'ti apa? Zaidah. Wal muradu biz zaidah yani wujuduhu ka'adami. Faqat yufidu ta'kid. Wadihatul lab. Nah, qala walaysat al hadhi al mu'arrifah. Ini al bukan mu'arrifah. Terus apa katanya? Hatta yalzamu minnu maji'ut tamyiz ma'rifah. Bal hiya zaidah. Zaidah. La tufidu ma dakhalat alaihi ta'rifan. Jadi tidak berpengaruh. Fahuwa nakirah. Wa huwa muwafiqun lima zakarna minas syar. Mafhum? Satu. Yang kedua, wala yajuzu bit tamyiz an yataqaddam ala amilihi. Tidak boleh maju ke depan. Bal la yaji'u illa ba'da tamamil kalam. Ay ba'da istifa'il fi'li fa'ilahu wal mubtada'i khabarahu. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bawa kini ke samping. Oh, naam. Syekh kamu itu kasih malu. Barangkali itu lah importirnya itu. Importirnya itu dengan